چلتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف. مدنی اشعار کی تکرار تیار ہے, اس کو بیت بازی بھی کہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے مقابلہ کرنا ہوگا. 5 منٹ تک ٹیمز جمی رہی تو 5-5 پوائنٹس ملیں گے. جو ٹیم جہاں پہ پیچھے رہی تو اگلی ٹیم کو 5 پوائنٹ مل جائیں گے. دوبارہ مقابلہ شروع ہو جائے گا اور 5 منٹ تک یہ آپ نے چلانا ہے. شروع کریں, نعرہ لگاتے ہیں, مدنی اشعار کی طرف بڑھتے ہیں. نعرہ لگائیے, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. رضا رضا اے میرے رضا, رضا رضا اے میرے رضا. پہلا شعر میں پڑھوں گا, کاؤنٹر چلنا شروع ہو جائے گا. ہر جواب کے لیے 10 سیکنڈ ہوں گے صرف. آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, چاہے تو پورا مقابلہ کوئی ایک کر لے, لیکن بہتر ہے کہ سب کی تیاری نظر آئے. پہلا شعر ہے امام اہل سنت اعلی حضرت کا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب بے. بانٹا ہے 2 جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا, دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. سبحان اللہ. ہر شعر پر ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوتے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. بن گیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ الف کرم ایسا کرے تجھ تھوڑا پہ لاؤڈلی ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واو. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھرتے ہیں. نون بحرینس. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. چھایا ہے. سبحان اللہ. یہ چشتی سور وردی نقش بندی, ہر ایک تیری ہی جان, ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث سے. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. کرمی. میم سے پر تیاری کر کے آئیں, یہ نظر آ رہا ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. من عرب ومن عرب عجم. ومن عجم. ماشاء اللہ. پھر میم. 1.25 منٹ تو نکال لیا انہوں نے. میرے آقاؤ کے دم مچی, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں تیری راہ آنکھیاں میں بچھاتے بچھاتے بچھاتے. بچھاتے. یہ ایک مصرع ہوا, پورا شعر کریں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بلا ہو, سب کریں توبہ کی سیر. سیر راہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ٹلتے ہیں. نون. سبحان اللہ. یہ تیری چمپائی رنگت نون. حسینی, نون نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض, واہ. ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. نہارے آرے زاد. واہ. 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں. زاد. ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب, بس ایک نظر کرم ہو یا رسول اللہ. یہ کس کا شعر ہے؟ زاد سے شعر پڑھنا ہے. زاد. جلدی کیجئے. زاد. ذوف مانا مگر, جی شروع کر دیا ہے آپ نے. ذوف مانا مگر. گھبرائے نہیں, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. ذوف مانا پورا نہیں کر پا رہے نا. چلے بھائی, یہ 5 پوائنٹس سب سے پہلے یونیورسٹی آف سندھ والے لے چکے ہیں. مبارک ہو. دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی آپ شعر دیں گے اپنی مرضی سے, کوئی بھی نہیں. یہ آپ کو ایج رہے گا. جو پیچھے رہے گی ٹیم وہ شعر خود دے گی. دے دیجیے. ایسا بسے کے بوئے گلے خلد کے بسے, ایسا بسے کے بوئے گلے خلد کے بسے, ہو یاد نقش پائے نبی کا جو گھر دماغ. اے یاد نقش پائے نبی کا ہو گر دماغ. غین. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو. پیارے کا روزہ دیکھو. روزہ دیکھو. ماشاء اللہ. واو. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا. والا تیرا. الف. الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے, اے زلف پاک یہ ہے اسیر بلا کی. اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض. دوبارہ زاد. پچھلی بار سا پہ پھنسایا تھا, اس بار زاد آیا ہے. دوسرا مقابلہ زاد پہ. دیجئے 5 سیکنڈ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہر حرف پر تیاری ہونی چاہیے. اتار پیرو مرشد کے صدقے, ضیا. ضیا اتار پیرو مرشد کے صدقے. آپ کا وقت پھر پورا ہو چکا ہے, نہیں شعر پورا کر سکے. ایک اور بار 5 پوائنٹ لے لیے ہیں UOS یونیورسٹی آف سندھ کے اسٹوڈنٹس نے. 3 بار میکسیمم مقابلہ ہوگا. شروع کیجئے.
एक बार फिर 10 पॉइंट हो चुके इनके। उनके गदा के दर पर यूं बादशाह की अर्ज, जैसे हो बादशाह के दर पर गदा की गदा की अर्ज। वाह, अब ज़ात इन्होंने दिया है। जिया पीर मुर्शिद के सदके में आका ये अत्तार आए दोबारा मदीना। दोबारा मदीना, ये था वो शेर जी है। 40 सेकंड मजीद। हिरन ये कहने लगी छोड़ दे सैया मुझको, मैं लौट आऊंगी वल्लाह हुजूर जान के। हिरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैयाद, सैया आगे मैं लौट आऊंगी वल्लाह हुजूर जान। हुजूर जानते हैं। नून। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह। अलिफ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना। ये गाना है, ये आखिरी से शेर है। हो अगर मदहे कफे पास मुनव्वर कागज, या ये से ये से सुनाना। ये अब क्या पढ़ा था आपने या गाना जी? है नून आएगा। है ये आएगा। ये से पढ़े आखिरी शेर। यू मलाइक करें इरशाद के एक मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है। यूं मलाइक करे मारूज। वापस पढ़ दें। यूं मलाइक करें मारूज के एक मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है। क्या क्या है। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया। दोनों टीमों ने अच्छे अशार सुनाए, मगर यूओएस वाले यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स 15 पॉइंट पर पहुंचेंगे इस मुकाबले के इख्तिताम पर, और बीयू वालों को लास्ट बारी में खड़े रहने पर सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे। बहरहाल 15 और 5 का ये तनासुब थोड़ा सा गंभीर हो चुका है, और पहला राउंड मैं इसीलिए कहता हूँ बड़ा क्रूशल है, आपकी तैयारी इसी में नजर आ जाती है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा सिलसिला रहा, स्कोर बोर्ड भी आपको दिखाएंगे, और ये सिलसिला ऐसा है सदा बहार है। जब से आंख खोली मैं भी देख रहा हूँ, अजीम भाई आप भी देख रहे होंगे, उमर भाई आप भी देख रहे होंगे कि ये इसमें इतना मज़ा आता है। सफ़र में हो तो कई घंटे निकल जाते हैं आपकी बैतबाजी और ये अशार की तकरार चलती है। तो इस तरह सिलसिला करते रहा करें, घर में भी आप करेंगे तो मज़ा आएगा, और अच्छे अच्छे अशार याद होते हैं इस बहाने। 5 पॉइंट हैं बहरियंस के, यूओएस वालों के 15 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स अब इन्होंने किसी भी मरहले में हासिल करने होंगे। स्कोर कार्ड आपके सामने आ चुका है। 15 और 5, एक मरहला मुकम्मल हो चुका है, मजीद 5 मराहिल बाकी हैं। आइए चलते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जिसका नाम है लफ्ज उठाइए स्कोर बढ़ाइए। नारा कौन लगाएगा? आप लोगों के कम पॉइंट है ना। जज्बे के साथ फैजान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अहमद रजा